Satu, dua, tiga. Shalom. Horas madihita saluhutna dihamu amanami. Songsongoni nang punguan kor gabungan nadong di tonga-tonga ni huriatta. Di bagasan tikyon akamang inang tamulay ma acara parsaurata ima marhite-hite PHD natapatu pasali sa minggu. Alani taparade marohatta. Jumulo mahita martang yang nahohom martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marhite bukpede nomor 120 tolu ayat sada dohot 2. Martang yang mahita. Ale Jehovah debata amanami marhite Yesus Kristus. Puji-pujian dohot hamula teono sobahor rohanami tu hadapanmu Tuhan. Ala asi dohot denggan ni basam. Mamasu-masu perdalanan ni ngulu nami. Muliate Tuhan delehoko tuhami. Hosa hangoluan sahak rori di bagasan tikyon. Holong dame las ni rohan nasyakui. Totong hupak kilalahok kami. Ali Jehovah di parsoran nami. Di bagasan obbason ima PHD ama songsongoni kor gabungan narong di tonga-tonga ni huriam. Tuhan di bata asima roham pasu-pasu. Ramoti mahami saluhut na ale Tuhan. Nengjak konon nami ma hatam na pinasaha ni naposomi parbisuhi jala parrohai mahami. Rajai marhite-hite toddim-toddi parbadia. Asa huat tu si hami hatami Tuhan. Marbisuk jala margogo hami mangulahoni di ngulu nami sigano pare. Asima roham ali Jehovah jalo matangiang pangiduan nami nahusob bahok kami. Ulan marhite Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami Tuho. Amin. Huriani Tuhata hatani debata barita nauli di parsorata di bagasan tikyon imana tarsura di Jakobus biddu tolu ayat 10 tolu sahat 10 alu. Jakobus biddu tolu ayat 10 tolu sahat 10 alu. Dengan mata pehut-ihut usahon madihita songonon madidok hatani debata. Habisuhon nasian gijang. Ise hamu nabisuk jalana patas marroha. Siad denggan ni parange nama di patari dahon ibana. Akka ulonna marhite-hite halabbohon ni habisuhon. Alai molo ditiup hamu pangiburuon na pait. Dohot hatok karon di bagasan rohamuna. Unang ma puji hamu dirimuna maralohon hasittongan. Huhut margabus.
Dadai habisuhon naro sian gijang, na sian tano doi, sian rohani jolma, sian sibolis. Ai ia disi pangiburuon dohot hatok karon, disi mahagauron dohok sadok ulaon hajahaton. Alai angko habisuhon na sian gijangi, sadok na bottor doi, olo mardame, labok, pangului, gok asini roha, dohot parbue hadengganon, do sian hagangguon, nang pangasion. Alai di bagasad dame do disaburhon parbue hategoran, di akka na mangulahon dami. Ido yang go sahatna, horas marihita saluhutna. Lihamu amanami nanami na hinaholongan, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, jok-jok do di tonga-tongan ni ngulutta na mangulahon hajahaton manang mangulahon na hurang denggan dada halak na otok. Sian parbinotoan. Balik sa jolmana pistar do ibana. Jolmana malo do ibana alai diulahon hatok karon. Manang diulahon hajahaton. Alanido nunga ya tabigi hatani debata nao todo sasahalak molo diboto nadinggan alai dang diulahon. Jadi hapiahan ni halak na malo, halak na pistar, boy doi taida, jala umura doi tapai hutihut, ima sian parange, manang sian pangulonna. Kuria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus di turpukon, boy do taida, taringo tu habisuhon adong dua. Ima habisuhon naro sian gijang, dohot habisuhon nasian tanoon. Didok habisuhon naro sian gijang, dohot habisuhon naro sian tanoon. Songod dia do rumang ni habisuhon naro sian gijang. Songod dia do habisuhon na sian tanoon. Molo sian na duan ra umura do tarjalo hita, habisuhon na sian tanoon. Ala hita mian manang maringanan di tanoon. Dang di bano gijang dope hita tinggal. Alai maringan manang mangulu di tanood dope hita. Alai didok di sinaking dua habisuhoni, habisuhon naro sian gijang, dohot habisuhon nasian tanoon. Akamanginang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, buku Yakobuson molo tapai hutihut mulai sian biddusada ima surat sian didok na sinurat ni si Jakobus na poso ni debata doho Tuhan Yesus Kristus maddapoton na 12 marga na di parserahan tabi ma dihamu. Jala molo tajaha buku surat Yakobus na mangodolhon taringo tu pangulaon, taringo tu perbuatan, taringo tu hadaulaton manang peribadahan naso tarsirang sian perbuatan. Jadi haporsiaon namar pangulaod do na nyodolhon ni turpukon. Iman yang bekerja, iman yang berbuat. Dada iman na mate.
alai natarida do sian pangulau. Kuria nahin aholongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Songod dia do rumang ni habisuhon na rosyan gijang. Hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari atas. Mangula do habisuhon. Jalari dok disi. Mula-mula hikmat itu bekerja di dalam hati. Hikmat itu bekerja di dalam hati, dan apa yang bekerja dari hati itu akan keluar lewat perbuatan. Manang nasian pakkatayo pe, manang nasian pangulaon. Alani sian roha do parjolo, imana king didok pangiburuon napait dohot hatok karon. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Iri hati jut ni roha manang sogo ni roha pangiburuon naso lomo rohana mangida naringgan. Naso lomo rohana mangida halak sonang rohana. Dang lomo rohana mangida halak terberkati. Borhat sian iri hati manang roha. Song-songon inang mementingkan diri sendiri. Na mementingkan diri sendiri do molo memuji diri na sendiri. Hape maralohot tu hasitongan. Uhut mergabus. Dan ini merupakan salah satu sikap bodoh. Tongdo parange na loak manang na sikap yang tidak baik ketika hanya mementingkan diri sendiri. Idonaknya kemanginang apa yang pada mulanya parjolo-jolo memang habisuhon manang holan ulan roha-roha dok. Hanya di dalam hati lalu dimanifestasikan atau keluar menimbulkan kekacauan lewat perbuatan, lewat segala macam cara sikap-sikap. Alanido ikon manat donang di parrohaon. Ikon jamot donang di parrohaon. Ikon boy donang mangarajai parrohayon. Na mangihut muse didok hikmat yang dari atas. Molo na parjolo naking hikmat dari dunia atau nafsu manusia. Ima nga parjolo di roha-rohana mangula najat. Lo songon ima haruar. Ima habisuhon nasian tanoon. Alai laos di patorang dong sebuhado rumang ni habisuhon. Nasian gijang hikmat dari atas. Didok disi dia 10 pitui. Botor doi. Murni doi. Polin. Botor manang murni. Dang dihalomohoni akka naso denggan. Alai di hari kotonibana do, dan dia menginginkan kebenaran. Jadi lomodo rohana mangida halak maju. Lomodo rohana mangida halak sonang. Lomodo rohana mangida halak di bagasan las ni roha. Bahkan marhite bisuk nasian Tuhani, hikmat yang dari atas memampukan seseorang untuk memotivasi orang lain supaya memperbaiki kesalahan. Itu halak nabisuk. Halak nabisuk didok marhite bisuk nasian gijang. Tarojar dorohana memotivasi halak, madorong halak, mangulahon nadenggan. Memperbaiki kesalahan. Alai halak nau todo mololas rohana halak madabu tu hasalaan. Manang tuha otoon. Na mangihut muse didok. Hikmat yang dari atas itu pendamai. Olo mardame.
olo mardame dang dihalomohon akka permusuhan. Dia tidak senang mencari gara-gara atau permusuhan. Dia tidak senang membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak senang mengadu domba. Dang lomoro hana pa bada-bada hokkalak balik sa padame hodo haroron. Harorona di tonga-tongan ni ngolu ni halak padamehon. Dang naing mabain pergutu-gutuan manang perbada-badaan. Kurian na hinaholongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Jala sada jauh-jauh do tuhita. Nama jalo bisuk nasian Tuhani mangulu di bagasan hadameon. Jala portivion membutuhkan kedamaian. Membutuhkan orang-orang yang mampu menghadirkan kedamaian. Alalam taida dia keragam ni namasa lam jerbut lam godang akka hatok karon lam godang akka hagauron nga maul be perdalanan ni ngolu nga godang na gaur lam di pagaru-gaur musik lam marak musik akka parange na daw siyan gambaran kedamaian. Kita menginginkan kedamaian ikon tamulai dosian dirita sadiri. Tajakon mabisuk nasian gijang. Dang boy padameon na humaliang molo diri ni basadiri pe dang majakon dame nasian Tuhan. Tetapi pertama sekali kita berdulu padameo doroha doho diri ni ba doho na humaliang terlumobi ma padameon maradopon dewata. Ala damai dang rosian roha-roha ni jolma. Dang rosian pikiran ni jolma sadiri. Alai didok disi dame parbue ni bisuk na siyan gijang dang siyan tanoon. Dang dame na masih bain roha-roha. Alai dame na sasitong na roh holansian Tuhan hidup. Baru didok muse labok peramah. Labok manang peramah onpe boydo pataridahon na mangulu di bagasan bisuk nasian Tuhani dang di bagasan gijang ni roha alai di bagasan halabohon peramah na mangihut didok disi panguloy. Jadi molo halak na bisuk panguloy deh, bukan sebaliknya pembangkang. Nah jut nga hurang di parbinotoan pangalo musik manang pembangkang. Pembangkang dohalak molo dangolo tuduk tuaturan. Pembangkang dohalak molo dangolo mangihutton hatotuon. Pembangkang dohalak molo say diulahon na maralo tuhata ni debata. Alai anggo halak na majakkon habisuhon na siyan gijang habisuhon na siyan Tuhani. Pertama sekali dia akan menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dia akan menunjukkan ketaatannya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan dia akan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dangadong natumibo di ibana siyan Tuhani. Alani molo mangulu do di bagasan hauduhon, molo mangulu do di bagasan ketaatan, kebenaran terhadap firman Tuhan, dia akan taat dan tunduk kepada apa yang baik di dalam kehidupannya. Kamanginang na hinaholongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus, ragam di patorang di son, akaparbue ni habisuhon narosyan gijang. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik nena. Tidak memihak, tidak munafik, rendah hati. Kaparbue ni habisuhon nasian debatadoy, nasian gijang. Alani nuaing molotadok. Wahado mangulahon habisuhon nasian gijang. Wahado menerapon habisuhon nasian gijang, hita na tinggal di tanoon. Alani ikon totong dohita. Bagaimana cara mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, mendapatkan hikmat dari atas, didok na perjolo, dangadong na asing, alai
na perjolo mangodolhon tu hita belajar firman Tuhan. Unang merasa hita naong takuasai firman Tuhan. Unang merasa hita dang riko behata ni debata. Tetapi orang yang senantiasa mau hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan, dia harus senantiasa belajar firman Tuhan. Hidup bahan di ayat 10 toli, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Nina. Isi hamuna bisuk jalan apattas marroha, siyan denggan ni parangena ma di pataridahon ibana akka ulonna, marhite-hite halabohon ni habisuhon. Siyan pangulahonon di hata ni debatama. Hata ni debatama manugu-nugu hita, mangulu di bagasan, habisuhon dohot, hapat tunon, mangulu di bagasan, halabohon nasian Tuhani. Baru napaduahon musa didok. Minta hikmat dari Tuhan. Di Yakobus ada ayat 5 didok do disi. Ai molo adong di tonga-tonga muna na hurangan bisuk, dipangido matu debata na bulus mangalehon di saluhu jaladang marpangea. Dungi lehonon nama tu ibana. Ikon totong dohita mangido habisuhon sian debata. Unang setorus merasa pintar. Molojol mana malo, maloma. Alai unang mamerasa malo. Unang pamalo-malohon. Alai didok. Pangido mabisuk nasian Tuhani. Molo na malo, mangulu ma di bagasan, hamaloon. Molo na pistar, mangulu ma di bagasan, hapistaran dohot bisuk nasian Tuhani. Alai unang ma bisuk-bisuk ni tanoon. Unang ma roha-roha ni tanoon. Unang ma malo-malo ni tanoon. Napa malo-malo hondo guarn i. Alai ang gumarhite turpukon didok. Tuhan berjanji bahwa kalau saudara atau bahwa kalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan di dalam iman. Ia pasti akan memberikan kepada kita. Jalan perpudi didok, menjaga hati kita masing-masing. Menjaga roha, manang mangarajai roha. Didok di Poda 4 ayat 20 tolu, sian saluhut si jagauni gumodang majaga roham, ay sianido ruar akamual hanguluan. Kalau kita mempunyai hikmat dari atas, molope nung ngatajalo bisuk nasian Tuhani, sotung tapikir dang robe si bolis di humaliak kita. Si patalam gudang do si bolis di humaliak kita. Alai buhado hita totong mangido, buhado hita totong menjaga hati kita masing-masing. Asa unang tertait, asa unang gabe bisuk ni si bolisi masuk, alai bisuk nasian Tuhanima. Alanido ikon dijaga parrohaon, ay sianido ruar akamual hangoluan. Kita harus selalu menjaga kebersihan, kemurnian hati dan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami marhite Yesus Kristus. Muliate ma Tuhan dihatam barita nauli na kutangi hok kami. Nari pengotodo kami Tuhan. Asa totok kami mangulu di bagasan habisuhon nasian ho. Dada habisuhon nasian tanoon. Gudang tutu ale Tuhan habisuhon. Nadilehon portibiot tuhami. Jala molo sejamot hami Tuhan. Gudang do habisuhon nasian tanoon. Mangarahok kami gabe madabu. Tu dosa manang maddaw siyan ho. Alani Tuhan mangido hami tu adopanmu. Jol managale do hami. Alani upangido hami totong parbisuhi jala parrohay hami. Jol manahurang bisuk do hami Tuhan. Nahurang malo do hami mga tusi. Akka sidalanan nami di tanoon. Alani i tugu-tugu. Jala iring-iring mapardalanan ni ngulo nami. Pasu-pasu ma akka ruas ni huriam. Ama songsoni kor gabungan na dong di huriamon ale Tuhan. Sehoma na mga ramoti, jala mamaso-maso akka perdalanan ni nasida sigano pare. Di akka ulon na maragam, songsoni di tonga-tonga ni keluarga. Akka yanakon pinopar nasida di nadaw ng dinajonok, homa Tuhan na mamaso-maso nasida sa luhut na. Asi maroham Tuhan, akka na dibagasan parsahiton,
lehon matuhan hamalumon nang hagugoon. Asa margogo jala boy na sida Tuhan di bagasan las ni roha. Dame dohot pakirimon na mangulu. Totong marpakirimon maradopoko. Asiroham Tuhan, gudang akana. Gusak kapi manang hurencana hok kami di tonga-tonga ni ngulu nami. Tutangan paras ni rohon memahupasahat kami. Si homa napasaut toni ale Tuhan, napatulus soni hobar tulomo ni roham. Urupi jala pergugoy hami Tuhan. Sadok mangadopi, akasyadopan nami di perdalanan ni ngulu namion. Akka keluarga nami Tuhan, tuhodo hupasahat kami. Homa nama masu-masu jala mangaramoti na sida sa luhutna. Asiroham Tuhan, akka dosa nami jumulose samay asa tamahami majalo asido holong na sakoy. Olan mga sahon Jesus Kristus Tuhan nami, martangyak kami tuho. Amen. Tapuji matuhatta marhite bukkede nomor 458 ayat 1 dohot 2. Rak mahita mangidohon di bagasan tangyang ali amanami. Ale amanami na di banagijang, sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajaonmo, sa saat malomone roham di banatongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, hidosa ni dongon namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodana punah harajaon, dohot hagugoon. Rodi hasangapon sa lilin na. Amen. Asin ni rohan ito hatta Jesus Kristus. Dot holong ni rohan ni Dewata Ama. Dot parsauran ito di parbadia. Ima na mamaso-maso hitawan sa luhut na. Amen. Shalom.